will be presenting a discussion course taught by Ms. Gita. And before we start the presentation, let us introduce ourselves. We are from Group Apple. My name is Dr. Haryanti and this is my friend. My name is Natsya. My name is Adinda Rabdani. My name is Gina Kamila. My name is Ardiana. My name is Siti Fatima. And before that, we will show you our chairs. Group 1. Ready, go! Group number 1. Ready to be one. With Apple Group. Group 1. Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rebecca Haryanti. Today I will explain about arang-arang. Arang-arang comes from Central Java, Indonesia. It's a popular traditional snack, often served at local gatherings or sold in traditional market. Jadi arang-arang ini berasal dari Jawa Tengah dan ini adalah snack tradisional yang populer. Jadi ini biasa disajikan dalam temuan atau dijual di traditional market. The ingredients is white rice, coconut milk, salt, banana leaves, floating, filling such as hazard vegetable, tempe, tofu, miso chicken, or beef. Bahan utamanya itu nasi, santan, lalu ada sedikit garam, daun pisang untuk membungkusnya, dan isinya itu seperti tumisan tempe ataupun sayur-sayuran. And how to make it? First, cook the rice with coconut milk and a little salt until half cooked. Secondly, prepare the filling by sauteing the vegetable or meat with spices. Third, place some rice on banana leaf, add filling and wrap it tightly. And the last one is steam the wet arang-arang until fully cooked, about 30 to 40 minutes. Jadi cara membuatnya yaitu pertama masak nasi dengan santan, lalu beri sedikit garam, lalu masak itu semua sampai setengah matang, lalu bumbu untuk isiannya yaitu menumis sayuran ataupun daging. Yang ketiga, taruh nasi di atas daun pisang, lalu ditaruh isiannya, dan terakhir itu direbus sampai 30 atau 40 menit. And arang price and benefit arang is affordable, usually costing around 2,000 rupiah to 5,000 rupees in traditional markets. Jadi arang-arang ini sangat murah, harganya dari 2.000 sampai 5.000 rupiah per piece di pasar tradisional. First, provide energy from rice. 2, contains fiber and vitamin from vegetables. Third, contains protein if made with meat, tofu, or tempe. 4, it's a filling and nutritious snack. Jadi yang pertama, banyak mengandung energi dari nasi, lalu ada vitamin dan protein juga dari isiannya. Best time to enjoy it in the morning for breakfast, as a snack during the day, at its traditional ceremonies, or social gathering, itu di pagi hari sebagai sarapan, sebagai snack di pada hari-hari tertentu, dan di acara tradisional. The next presentation will be continue by Fatima. Sate Bandeng. Sate Bandeng comes from Banten, a traditional in West Java, Indonesia. It is traditional this often fish during celebration and special occasion. Ingredients: meat, fish, red coconut, salt and garlic, blended, turmeric, and garlic, salt, sugar, and pepper. How to make it? 1. Debone to milk fish and remove the meat carefully. 2. Mash the meat and mix in meat grade, coconut, and good spice. 3. Stuff the sunfish, stir back into the fish skin. 4. Grill and steam until cooked, and alternately grill and for extra flavor. 5. Skewer the balls to fit to serve as sate. Sate Bandeng price and benefit at local market either 25,000 to 40,000. Good for brain, healthy and heart. In traditional and spice can boost immunity, be high articles, fat and energy. Stand to enjoy it during lunch or dinner and visiting Banten Traditional Food Festival. 8. Celebration a special family dish. Sate Bandeng. Sate Bandeng ini berasal dari Banten di Pulau Jawa Barat, Indonesia.
Ini merupakan hidangan tradisional yang sering disajikan selama perayaan dan acara-acara khusus. Bahan-bahannya ada bandeng, parut, bawang merah, bawang putih, sumbar, kunyit lengkuas, garam, gula, merica, dan tusuk sate. Cara pembuatannya yaitu pertama, buang tulang bandeng dan keluarkan dagingnya. Dan hati-hati. Yang kedua, hancurkan daging sate bandeng ini, lalu campurkan dengan kelapa parut dan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, juga ketumbar. Terus setelah dicampur, masukkan kembali adonan tadi ke dalam kulit ikan. Lalu bisa langsung dipanggang atau dikukus hingga matang. Sup ikan yang utuh untuk dijadikan sate. Harga dan manfaat sate bandeng. Harga sate bandeng sekitar 25.000 sampai 45.000. Manfaatnya itu baik untuk kesehatan jantung dan otak, makan rempah-rempah tradisional, dapat meningkatkan imunitas, dapat menjadi sumber energi dan lemak, sehat. Waktu yang terbaik untuk menikmati sate bandeng ini saat makan siang atau malam, atau saat berkunjung ke rumah saudara-saudara di Provinsi Banten, hari raya atau saat ada acara festival tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Kina. I will be explaining about Rawon. Rawon comes from East Java, exactly Surabaya. It is one of the most iconic traditional beef soup in Indonesia. Rawon berasal dari Jawa Timur, terutama Surabaya. Ini salah satu sup daging tradisional yang paling ikonik di Indonesia. What are the ingredients? They usually brisket oseng, clove give the color, curry, salads, candlenut, coriander, turmeric, lemongrass, galangal, bay leaf, salt and sugar, topping bean sprout, salted egg, fruit salad, lamb, and sambal. Bahan-bahannya ada daging sapi, biasanya sandung lamar atau sengkel, kluwak yang memberikan warna hitam khas, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, kunyit, serai, lengkuas, daun salam, garam, dan gula, air atau kaldu daging, lengkapnya toge, telur asin, bawang goreng, sup nipis, dan sambal. How to make it? First, we boil the beef until it becomes tender, then cut it into pieces. Next, we blend all the spice until smooth and saute the spice paste until fragrant. After that, we pour it into the beef broth and let it simmer all the flavor and mix it well. Finally, we serve it hot with rice and all the delicious toppings. Cara membuatnya, pertama rebus daging hingga empuk lalu potong-potong. Selanjutnya, haluskan semua bumbu lalu tumis bumbu halus tersebut hingga harum. Setelah itu, masukkan bumbu ke dalam kaldu daging dan didihkan perlahan hingga semua rasa tercampur dengan baik. Terakhir, sajikan rawon panas bersama nasi dan aneka pelengkap yang wajar. How much is the price? Usually around 20 to 35,000 rupiah per portion, depending on the place and portion size. Harganya sekitar 20 sampai 35.000 rupiah per porsi, tergantung tempat dan ukuran porsinya. What are the benefits if we eat? Rawon is rich in protein because of the beef, the herb, and spice herb digestion and warming the body. It also includes bean sprout and lime with high vitamin C. Apa manfaatnya jika kita memakannya? Rawon kaya protein karena mengandung daging sapi, rempah-rempah yang membantu pencernaan dan menghangatkan tubuh. Selain itu, toge dan juga itu mengandung vitamin C. When is the best time to enjoy it? Rawon is perfect for lunch or dinner, especially on a cold or rainy day. The warm broth is very comforting for the body. Kapan waktu terbaik menikmatinya? Rawon paling cocok disantap saat makan siang atau makan malam, terutama di hari yang dingin atau hujan. Kaldu hangatnya sangat menghangatkan dan menenangkan tubuh. That's all from me. Now we must start with the continue the presentation. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved lecturer Miss Juwita Kadarsi, and good morning my beloved friends. My name is Rimarsha. I will tell you one of traditional Jakarta's food that called ketoprak. Ketoprak is food that made with rice cake, rice vermicelli, and bean sprout as the main ingredient. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan tradisional dari Jakarta yang bernama ketoprak. Ketoprak ini terbuat dari lontong, bihun, dan toge sebagai bahan utamanya. Okay, for the ingredients, the first we need rice cakes we slice, and then 1 block full of tofu we cut and we fried, 1 handful bean sprouts we blend, and then 1 rice vermicelli bundle we boiled and we dried, and then fruit salads for topping, peanut butter, chili, garlic, sweet soy sauce, salt, and warm water.
Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada lontong, kita iris, lalu ada tahu, kita potong dadu lalu digoreng, ada 1 genggam toge, kita rebus, 1 bungkus bihun, kita rebus dan kita keringkan, lalu ada bawang goreng sebagai topping, saus kacang, kecap, cabai, bawang putih, garam, dan air hangat. And then how to make ketoprak? The first we make the sauce, we blend or mix peanut butter, sweet soy sauce, garlic, chili, salt, and warm water until smooth. The second we assemble the ketoprak, we place the rice cakes, vermicelli, tofu, and bean sprout in a bowl, and then we pour the sauce, we drizzle the peanut sauce generously over everything, and the last one we garnish and we serve, we sprinkle the fresh salads and crackers for extra crunch. Lalu untuk cara pembuatannya, yang pertama kita membuat saus kacangnya, kita haluskan kacang tanah, cabai, bawang putih, garam, dan kecap. Setelah semuanya telah halus, kita tuangkan air hangat dan diaduk hingga semuanya menyatu. Yang kedua, kita letakkan lontong, tahu, bihun, dan toge, kemudian kita tuangkan saus kacang yang telah kita buat tadi, dan yang terakhir kita tambahkan kerupuk dan bawang goreng sebagai toppingnya. And then how much ketoprak price? Ketoprak is usually sold for 1,200 rupiah, and we can find it on the postcard on the street or sidewalk, and commonly found in Jadetabek area and Cirebon, West Java. Ketoprak biasanya dijual dengan harga 12.000 per porsi dan bisa kita temukan di gerobak dorong di jalan dan banyak ditemukan di daerah Jadetabek dan Cirebon, Jawa Barat. And then what's the benefit of ketoprak? Ketoprak is source of carbohydrate, rich protein nabati, and fiber which help our digestion. Lalu apa sih manfaat dari ketoprak? Ketoprak adalah sumber karbohidrat yang berasal dari lontong dan bihun, lalu kaya akan protein nabati yang berasal dari tahu, sayur-sayuran, dan saus kacang, dan yang terakhir sebagai serat yang baik untuk pencernaan kita. And then what's the best time to eat ketoprak? Ketoprak is usually eat at lunch or at dinner, but I prefer to eat at lunch than eat at dinner. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk makan ketoprak? Ketoprak biasanya dimakan pada saat makan siang maupun makan malam, tapi saya lebih suka makan ketoprak saat makan siang. Okay, maybe that's enough from me about ketoprak. I'm sorry if there are any mistakes. The presentation will be continued by my friend, and thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adina Ramadhani. I will explain about gudeg. Gudeg comes from Yogyakarta and is a popular traditional dish in Central Java, Indonesia. For ingredients, young jackfruit, coconut milk, salad, ginger, garlic, turmeric, galangal, bay leaf and lime leaves, shrimp paste, palm sugar, boiled eggs, and chicken. Gudeg berasal dari Yogyakarta dan ini merupakan salah satu hidangan tradisional yang sangat populer di Jawa Tengah, Indonesia. Bahan-bahannya ada nangka muda, santan, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, daun salam, daun jeruk, gula aren, terasi, telur rebus, dan ayam. How to make it? Cook the jackfruit. Add the jackfruit to the pan with the sauce aromatic. Add coconut milk, palm sugar, bay leaf, and lime leaves. Simmer on low heat for several hours, around 4 to 6 hours, until the jackfruit is tender. Next, add protein. If desired, add boiled eggs and chicken in the final stage of cooking. Next, serve. Gudeg is typically served with rice, fried tempe, tofu, and sambal. Selanjutnya, bagaimana cara memasaknya? Yang pertama, masak nangka. Masukkan nangka ke dalam panci yang berisi air dan tumis bumbu halus. Masukkan santan, gula aren, terasi, daun salam, daun jeruk, dan tunggu sampai beberapa jam, sekitar 4-6 jam sampai nangka empuk. Yang kedua, tambahkan protein. Jika diinginkan, kita bisa memasukkan telur rebus dan juga ayam. Selanjutnya untuk penyajiannya, gudeg biasanya disajikan dengan nasi, tempe goreng, tahu, dan juga sambal. Gudeg price and benefit. Street vendors portion of gudeg might cost 15,000 to 25,000 rupiah. For benefit, rich in fiber and good source of protein. Selanjutnya, harga gudeg dan manfaatnya. Biasanya di kaki 5, satu porsi gudeg sekitar 15.000 sampai 25.000 rupiah. Untuk manfaatnya, yang pertama tinggi serat, dan yang kedua sumber protein yang baik. And next, best time to enjoy it: breakfast, lunch, dinner, when visiting in Yogyakarta, and during traditional or cultural events.
Selanjutnya, waktu terbaik untuk menikmati gudeg. Saat sarapan, makan siang, makan malam, saat berkunjung ke Yogyakarta, dan saat ada acara adat dan budaya. Thank you for listening. The next presentation will be continued by Eliana. Hi, my name is Eliana. I will discuss food is pempek. Pempek is a traditional food from Palembang, made from fish, especially mackerel. It's usually served with a cold cuko in Palembang language. So, what are the ingredients? The ingredients is mackerel fish, water, sugar, palm sugar, sago flour, crushed bird-eye chili, garlic, salt, and sugar. How to make it? 1. Mix ground mackerel and water using your hand. Add sugar, salt, and flavor enhancer. 2. Keep mixing until the dough thicken a bit. Then add sago flour and mix gently with your hand. Don't need too hard. 3. Divide the dough into a protein for either big or small larger. Shape them into cylinder. 4. Boil the pempek over medium heat until they float and the surface looks smooth. Take them out and drain. 5. To make cuko, boil some water and add palm sugar, dry sheep, crushed bird-eye chili, garlic, and salt. Serve the pempek with cuko sauce. The price of pempek start from 5,000 rupiah. There are also a budget friendly set for 25,000 rupiah, where you get 6 types of pempek along with cuko. Pempek contain protein, carbohydrate, fat, calcium, phosphorus, and iron. The protein from the fish helps support the immune system and skull growth. What best time to enjoy the pempek? People say it's been eaten at night, but in Palembang, many enjoy it in the morning for breakfast. Pempek adalah makanan tradisional khas Palembang yang terbuat dari ikan, khususnya ikan tenggiri, dan biasanya disajikan dengan cuko. Bahan-bahannya itu ada ikan tenggiri yang sudah dihaluskan, telur, air, tepung sagu, gula aren, cabai rawit yang sudah dihaluskan, bawang putih, gula, dan garam. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu ada campurkan ikan tenggiri yang sudah dihaluskan dengan air menggunakan tangan. Tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Yang kedua, aduk terus hingga mengental. Kemudian tambahkan tepung sagu dan aduk perlahan. Yang ketiga, bagi adonan menjadi beberapa bagian seperti lenjer besar maupun lenjer kecil. Bentuk menjadi silinder. Yang keempat, rebus pempek dengan api yang sedang dan tunggu hingga mengapung di permukaan air. Yang kelima, yaitu membuat cuko. Untuk membuat cukonya itu caranya didihkan air, tambahkan gula aren, cabai rawit yang sudah dihaluskan, udang kering, bawang putih, dan penyedap rasa. Yang keenam itu sajikan pempek dengan cuko. Berapa sih harga pempek? Harga pempek mulai dari 5.000, ada juga paket hemat yaitu 25.000 yang berisi itu ada 6 jenis pempek beserta cukonya. Nah, pempek itu mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan zat besi. Protein dari ikan membuat sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan sel lebih baik. Waktu terbaik untuk menikmati pempek adalah, kata orang itu ada yang enak itu dimakan malam hari. Tapi di Palembang itu banyak juga yang menikmatinya itu di pagi hari, diganti sebagai sarapan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Rebecca Haryanti. Hello, my name is Eliana. And this time we will discuss about economic problem in Indonesia and their possible solutions. I will discuss about unemployment in Indonesia, and Eliana will discuss about definition. Hi Ika, what do you think is one economic problem in Indonesia? I think it's an unemployment. Many people can find jobs. What do you think that happens? There are many reasons. There are two future openings, especially for us graduate who likes experience. Technology and medicine are replacing many human workers in industries, and the last one, there is still low investment in some sectors, so fewer new jobs are created. So how can we fix it? There are a few possible solutions. First, improve the quality of education and training so people are money more job ready, support small business and entrepreneurs to grow and hire more workers, and attract more investment both local and foreign to create more job opportunities. Good idea, I have the word. Thank you Rafika. You're welcome, Eliana. Hai Ika, menurutmu apa
salah satu masalah ekonomi terbesar di Indonesia. Ayana, menurutku itu adalah pengangguran. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kenapa kamu pikir itu bisa terjadi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, lapangan pekerjaan terlalu sedikit, terutama bagi lulusan baru yang belum punya pengalaman. Kedua, teknologi dan mesin menggantikan banyak tenaga kerja manusia di berbagai industri. Yang terakhir adalah investasi masih rendah di beberapa sektor. Jadi lapangan kerja baru yang tercipta juga sedikit. Jadi bagaimana solusinya? Ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar orang lebih siap kerja. Yang kedua, mendukung usaha kecil dan wirausaha agar bisa berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Yang terakhir adalah menarik lebih banyak investasi baik dalam maupun luar negeri untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Itu ide yang bagus, semoga berhasil. Terima kasih Rafika. Sama-sama, Diana. Do you know what deflation? Yes, deflation is a continuous decrease in the price of goods. What do you think causes it? Well, there are a few main causes. One, purchasing power decreases because people spend less. Two, there is too much production of goods, more than people need. And the last, the amount of money in circulation decreases, so people don't buy as much. Oh, I see. Then what do you think is the solution? The solution is one, the government can lower interest at encouraging borrowing and spending. Two, encourage government spending on public projects to boost the economy. And the last, encourage people to consume more so that demand goes up. Oh wow, I see. That makes a lot of sense. Thank you for the explanation. You're welcome. Kamu tahu tidak apa itu deflasi? Iya, itu penurunan harga barang secara terus-menerus kan? Apa penyebabnya menurutmu? Penyebabnya itu ada 3, yaitu yang pertama daya beli menurun karena orang belanja lebih sedikit. Yang kedua itu produksi barang terlalu banyak dari kebutuhan. Dan yang terakhir itu jumlah uang yang beredar berkurang, jadi orang tidak banyak membeli. Ah, gitu ya. Lalu bagaimana solusinya menurutmu? Ada 3 solusinya. Yang pertama itu pemerintah bisa menurunkan suku bunga agar orang mau pinjam dan belanja. Yang kedua itu meningkatkan belanja pemerintah untuk mendorong ekonomi. Yang ketiga itu dorong masyarakat untuk konsumsi lebih agar permintaan naik. Wah, begitu caranya. Masuk akal juga. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Rofika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved lecturer Ms. Dwita Kadarsi, and good morning my beloved friends. My name is Rimarsyana Pratama. My name is Aditya Ramadhani. We want to discussion about economic problem in our country. The first is inflation and expensive basic needs. Hello Marsha, I would like to ask and seek your advice. What is problem economy in Indonesia? One of economic problem in our country is inflation. The price of things is keep going up. What are the causes of this problem? Here the 3 causes. The first, cost of fuel and food is goes up. The second is there are a problem with supply like crops failing and import being delayed. The last one is too much money is spent but not enough goods are made. What are the possible solutions? We can try 3 solutions. The first, we control the price of basic needs like rice and oil. Second, we support local farming and local production. And last one, we make sure the money in the economy is stable and well managed. Thanks for sharing your ideas. Let's work together to solve this problem. We together can make the change. I would like to ask and seek your advice again about economic issue in our country. So what another major issue in your mind right now? One big issue is that basic needs are getting too expensive, like rice, eggs, and cooking oil. Many people struggling to afford them. That's true. Do you know why this is happening? Yes, there are a few causes. Bad weather can delay crops and reduce supply. Many middlemen increase price before the butcher's market, and high transportation costs make distribution more expensive. What's 3 possible solutions we can do? We can try some solutions, support farmer with tools and training, reduce the number of middlemen, and improve direct selling from farmers to market, and build better roads and infrastructure to cut transportation costs. Okay, I agree. I hope government and people work together on this. Yes, we do together, we can create a better future. Halo Marsha. Halo. Nanya dong, apa sih masalah ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia? Sedang terjadi di negara kita, salah satunya adalah inflasi, di mana harga barang terus naik. Wah, apa sih 3 penyebab masalah ini? 3 penyebab masalahnya itu yang pertama ada biaya bahan bakar dan makanan yang terus meningkat. Lalu ada masalah pada pengiriman seperti impor yang tertunda atau panen yang gagal. Dan yang terakhir, terlalu banyak uang yang digunakan tapi tidak cukup barang yang diproduksi. Menurut kamu solusinya bagaimana sih? Kita bisa coba 3 solusi ini. Yang pertama, kita menaikan harga bahan baku seperti minyak dan gas. Yang kedua, kita mendukung pertanian dan produksi lokal. Dan yang terakhir, kita memastikan uang dalam perekonomian ini tetap
banget yang kesusahan buat ngedapetin barang-barang tersebut. Bener banget. Menurut kamu kenapa sih itu bisa terjadi? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, cuaca buruk yang dapat mengurangi tanaman dan mengurangi pasokan. Yang kedua, banyaknya perantara yang menaikkan harga sebelum tiba ke pasar. Yang terakhir, biaya transportasi yang tinggi membuat biaya distribusi menjadi lebih mahal. Kamu solusinya gimana tuh? Untuk solusinya, kita bisa membantu petani dengan menyiapkan peralatan juga pelatihan. Dan yang kedua, kita bisa mengurangi perantara dan meningkatkan penjualan langsung ke pasar. Terakhir, kita bisa membuat jalan dan infrastruktur yang lebih baik untuk mengurangi biaya transportasi yang mahal. Ide yang bagus. Aku berharap semoga pemerintah dan masyarakat sekitar bekerja sama dalam hal ini. Ya, aku juga berharap yang sama. Semoga kita bersama-sama bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena sekarang udah sore nih, ya yuk kita pulang. Boleh, yuk. Hi Gina, what do you think is one of biggest problem in society today? For me, is poverty made people make their basic needs like food, housing, and education. I see. What are the causes? There are three main causes. First, lack of access to quality education and job opportunities. Second, poverty and unstable employment. Three, unequal distribution of work and resource. That's so really tough. So what are possible solutions? Here are the solutions. First, provide better access to education and skill training. Second, raise the minimum wage and create more stable jobs. And three, implement fair policies to reduce economic inequality. Thank you for sharing, Gina. I think no solution can really make a difference. Welcome, I hope that one day poverty can be reduced and everyone can live with dignity. Hai Gina, menurutmu apa masalah terbesar saat ini di masyarakat Indonesia? Menurutku itu kemiskinan, masih banyak orang kesulitan mendapatkan kebutuhannya seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Oh begitu, menurutmu penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada tiga. Yang pertama, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang berkualitas. Yang kedua, upah yang rendah dan harga yang tidak stabil. Dan terakhir, distribusi kekayaan dan sumber daya yang tidak merata. Itu memang terdengar berat, jadi solusinya apa? Solusinya ada tiga. Yang pertama, memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan pelatihan keterampilan. Yang kedua, meningkatkan upah minimum dan menciptakan lebih banyak pekerjaan yang stabil. Yang terakhir, menerapkan kebijakan yang adil untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Terima kasih sudah berbagi Gina. Aku rasa solusi itu benar-benar bisa membantu kita saat ini. Sama-sama, aku harap kemiskinan bisa dikurangi dan semua orang bisa hidup dengan layak. Okay, the presentation and discussion have been complete. Thank you very much to Miss Trita and all my friends to your attention. And I apologize if there are any wrong words. I think it's enough. See you on the next opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.